Hake ha Northeast TV and News and Entertainment Channel ni tabuk ni kok tumawo jotono lamsobo Friday ha Tipra hastana khoboi Northeast ni juda juda political and development news no nainani bagai narok choyoi naitongni Northeast and Political TV o channel no hake tinini kok tuma ungkha joto media friends media kiting chono pila ka khan te hambaya paro ini singoro ADC headquarter oro MA building oro press conference kaimani ba kobotmani rok Simon ka sini honorable EM education bo काम kana address lekya ke bonobo press conference mazang babi belai hambai tai sini oro madam MDC gida de Burma oro sini honorable Tekok MDC Buddha de Burma tai honorable MDC James de Burma oro sini TWF di president ji Bramunang ji Monihar de Burma TISF ni president Sajura de Burma sini subzonal chairman upon the Burma echimoro joton oro manjanero sini je 9th August the International Day World Indigenous People the observance sangoro khlaika Agartala otat sini capital city wo taklai abo na samai chainani nachokke balainani abage committee khajak rong joton siwo aboni bage yo committee rok belai kheno খাতুন খাজা বেলাইখানো বরণে যে চিনচিয়ার বরণে সামুং হুমুং যত বরণে সাকবাইথাং বড় কাহামকে কোপারেশন থাইমাবাইন তাকলাই আমার ফার্স্ট এবার যে সিনি ত্রিপুরা হানি ক্যাপিটাল সিটি আগরতলাও কইলা চিনি ত্রিপুরা সারকনি যে বলাই চাকনাই সিনি কালচার আইডেন্টিটি যতন ইনক্লুসিভ সিনিতি ডেডিসি অথরিটি और কাহাম কেন সুনো স্পন্সর ক্লাইকাবা ইনিশিয়েটিভ নাকা তাকলাই একটা কালারফুল তাই খুব গালা অকেশন বিশিংতৈ ম প্রোগ্রাম না সং অবজারভেন্স টাইনে হানিনে অবর সং কক সদাই কলাयो অব প্রোগ্রাম মানে আসল কগঙ্কা সিনি হিজ রয়্যাল হাইনেস মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেব বর্মনি বিনি তুইদুলমু তাই বিনি স্টারওয়ারশিপ তাই বিনি guidance by no more program flyjugo tayoro sin honorable CM sini bromganang runal da bormani bini subachu bini nasikmung sini culture no te risk khainani culture no preserve khainani obono main intention sing joto o program o sramiti sanan baginai keboni saichoni kono opinion ba wansokma kono সময় kono oro apply বা সেরকমভাবে সামুখলাইজাকমানি গ্রৈ जों টোটালি দলनि ডিসিশন বাইন और एडमिनिस्ट्रेशन बाय इन कोलाबोरेशन खालायनाय म प्रोग्राम ना सक्सेस खालायया आ जागाव जों साइमानो अ प्रोग्राम टेबो नायथक टेबो क्वारके जों खाने मुसुकमानि दरक जतनो शो जे एडीसी खूब लिमिटेड फान्ड लिमिटेड कैपेसिटी वो जे हाइंगो त्रिपुरा सारनि खरक तिसाय तंगनानि এবং আ সালনো जों सिनि टिप्रासानि जे हुकुमो मुकुमनो आबो श्रामै तिसनानि आबोनो फुनुकनानि बलायनानि आबो जों फुनुनाबो हायनो कक सिकुन साया क कतर बेलायखेनो जों साइमानो गोपाल बसिनि तंगा नांनाय अबो हायुंगो सिनि हुकुमो मुकुमनो मोथाङै तंनाय सिनि हानि टिप्रासारनि एन्टायर टिप्रासारनि आबंका सिनि रॉयल जे फैमिली आ लेगेसी और कौनो संग पौगी थांगमन या कौनो बसंग मुतु मनारो आनबै ताकलाय आनबै जुदा सिनि आलायदा तंथकमानि बसाल जे सिनि हास्टेनि कैपिटल संग प्रोग्राम खाय मानि जागावो सिनि पूरा कम्युनिटी नि हेड नरक साइमनो सिनि 19 बिसि 20 बो जे सिनि जे हेड कम्युनिटी नि हेड दक्नो जों बरम रुइनाय बरना जों respectfully with great honor जों आरो कबखा बरक बाहायनो
sini circuit house in simi যেখানে जों program खालायखिया रबीन्द्र भवन borok himboto go himlakia naithoke sini culture no जों exhibit खालायखिया demonstration खालायखिया जों चानो जों फुनुगि मांका abong ka taklani सबसे sini kaisa milestone abon bagai o program ni kitinginai जों belai khano dongthokjak belai khano जों proudly saimano je sini bangma community ro phai participate khlaimana abo haino erang kogya abon bagai norok joto lukoronu kabo globally no tabuk to dab high tech jugo jababe sini mo kanmung chumung sini folk dance folk song joto tugo sing present khlaimangka abon bisunga alaida bolai janangka tablu je noronu kana aro sini culture no sing bhaike sing chano sing phuluk mangka ga kabanga borok o komno lubinai sini buri rokni culture sini traditional বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে নাই টুলস তৈরি আবো ক্রিটিসাইজ খানিব সুমুকা বেলাইখানো আবো সমাজন থানিব বেলাইখানো আবো অপমানজনক আবো বেলাইখানো কিরিমা সিংসা সিনি টিপ্রা সানি বিসঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া ন ইউজ খাইনাই সিনি বুড়ি রক মুসামানি সিনি কালচার ন এড্রেস খাইনা থাংটিনিব আবো উ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হাই হিনি সামান রক আবো বেলাইখানো সিনি হার্ট ইনকাসন আভাই जों कुनु टिप्रा सानि खुगो जों खोनानानै मुसुंया जों प्रशंसा खायनानै खोनानानै मुसुंमान जागावो आबाहाय जों खोनालिया आव बिलाय खोना सिनि बागे अनफॉर्चुनेट गावहाय बरराव सिनि बुलिराव मोसामानो सेलेंमानि खुनुका बाहायके ब कायसा सिनि इंटरनेशनल डे जेटा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे वो जेखाने सिनि बुलिराव कालचार न फुनुका आजागाव माहाय कक सामनाबो लुकुराव वान सुबैने बुजागा थांचं सिनि बर खरसा खुरसु गोबां कक सानो मुसुंया आबोनि बागै अकौनो सका सिनि अनरेबल इयाम्बो सिनि बिसंगो जों तेबो गाहाम के फुंना मुसुमोन वा गोरों रोजाबना गोरों ताक गोरों बरनो जों बलायनाय बरनि बागै जों एक्सट्रा प्रग्राम खालायनाय कारण इंटरनेशनल डे अफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पिपल ताकले 2026 नो से जोंनि थांगिया जतदिन संसार कथां तंनाय जतदिन सिनि इंडिजिनियस पिपल तनो हायंगो आ प्रग्राम खालायजनाय खालिबो जों आबाहाय प्रग्राम खालायना थांथिनो आबाहाय रोजाबना गोरोंनो जों बलायनाय आबाहाय ताक गोरोंनो जों बलायनाय आबाहाय गोबांमा पदरे पद एरियाव जारा सिन बर एक्सपर्ट जारा इमिनेंट पर्सनालिटी दङ सिनि अ एडिसि अथॉरिटी होयतेनो जों नेक्स्ट प्रग्राम रगो ओंखांके जों आबाहायके जों बरम रनाय ताकले सिनि फार्स्ट जेहेतु जों कैपिटल सिटी अफ खालायना थांका सिनि 20 हेड्स आबो बिसोर तेबो चिकन न बसों कम्युनिकेट खालायया सिनि जारा कमिटी सब कमिटी रो देबरमदि निनि अंको बिल तंगो अर तंगो निनि तंगनाय खासिया तंगो आबाहाय गोबांमा सिकन कुलुकसा बर रक सिनि बिसंगो सिनि कमिटी बिसंगो तंगो सिनि तिप्रासानि बिसंगो केन बर बाक्सा फाइमालिया बाट द मेजर जेटा सिनि बिसंगो तंनायरो निनि चराय सह बरनि नायथक मुसामु नायथक बरनि जे कस्ट्यूम जे लाइफ शो खालामोन आबो अबरक टाकलाय बेलाय केनो रिमार्केबल आन बगै खाजनि ताकुरो बुकुरो जारा सिनो प्रोग्राम किटिंगि जारा और मोटो स्पेशली वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट शिवाजीजोला डिस्ट्रिक्ट ताई खुवाई डिस्ट्रिक्ट से तीनटा डिस्ट्रिक्ट से आगरतला सेंट्रल खायनाय अ प्रोग्राम नो मुसांग्रवै सक्सेसफुल खाय अपार्ट फ्रॉम दैट सिनि एडिसि अथॉरिटी सिनि सारा त्रिपुरा नो अक्रॉस द स्टेट अब साउथ डिस्ट्रिक्ट अब शिवाजीजोला तामनाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट अब रमदि आम्बासा माने दलाई डिस्ट्रिक्ट एरपर उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और अब सिनि टाकलाय नि अ इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सिनि एडिसि अथॉरिटी हेडेड बाय ब्रह्मनां रुनाल्ड बर्मा एंड सिके जमातिया बरकनि मुसुगमानि बरकनि डिसीजन बरनि डिजायर नि बिसिंति अवश्य बबग्रानि नि लीडरशिप जों टाकलाय अक्रॉस द स्टेट नमहाय प्रोग्राम खूब पम्पास्ट खूब नायथक के खूब डिसिप्लिन नि बिसिंति अ प्रोग्राम न जों खालायमांका शुधु आगरतला कैपिटल सिटी अफ सिनिया अपार्ट फ्रॉम दैट किछु बरक अन्नभावे वानसुगो सुनो अन्नभावे जस्टिफाई खालायो किंतु आ बररो शुधु कक सिमि सावो बरनो जों ओपेनलि जों क्लारियन कल खालायजाक आह्वान खालायजाक आपिल खालायजाक
with utmost respect খুব dignifiedly all program যত বরক no ফাইমন শুধু টিপ্রাসা সিমিয়া sini Tiprasa by indigenous people simia apart from indigenous people bahino caste and creed the religion aba hake all program phaina bagi sung ko bogja sungoro 2-3 times no press briefing roinai invite khaja kom khobose tabuk sung sini Tiprasa ni mo samuno bolenen baginai mo samuno sung kthang kotana baginai sung jotona thansangna jora sung thansa ke tongna jora suggestion kaham karna jora sini Tiprasa ni or culture no tebo or risk culture no sung tebo kaham ke florize khanin tebo sung buskango sini kaham ke bolane ni baginai taklai mokhlai ga khali wota ke sakhaine idea katal idea wasa program bai no joto khlaimia norok saimono kabangma bodol tongo emon ke party power tongo borok mohai sini international day of world indigenous people ni khaina bai kuno program khlai आदि के संग नहांग सरकारी भावे खलाना ना कारो इंटरनेशनल यूएनओ 1994 डॉक्टर बुटुस गारी दखन सेक्रेटरी जनरल लुंग ऑपरेशन रिकॉग्निशन रखा और साल जिनि हायुंगो हानि बुसारा खरक तिसै तंगनि बिनि सानमु बिनि नायमु और हायुंगो बिनि राइट्स बगि फाइट केनेन बगि बो और ऑब्जर्वेशन न केनेन बगि जों न सुजुग रखा आबहाय केनो सिनर गोबां अर्गेनाइजेशन जारा खेनेरो जों बादेबो बर्नबसुं बेलायखौनो हामबाय हरो जेमन बुं साना नांलिया गोबां ससियेल अर्गेनाइजेशन बो दङ आबहायरो जिनि अ इंटरनेशनल डे अफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पिपल बात अर्थात कक थाइसेबाय वर्ल्ड इंडिजिनियस पिपल डे অবজার্ভ খানে রকম বেলায়খনো जों एडिशनल अथॉरिटी থেকে তাইসিনি বদল থেকে বর্ণ খা কাহামিয়া বড় অবলবস কাঙ্গ তেব লার্জার আকারে তেব বৃহত্তর আকারে তেব কতর কুখে তেব খাইনানি বাগে जों मा साइतो लंने आदि के जों मान समान दरकार हामबाय पहिला मीडिया फ्रेंड्स नो बलाय हामबाय ओ प्रोग्राम नो कवर खालामनो बागै जों त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष থেকে गत 9th August 2026 वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो जों सेलिब्रेट खालामनायनि थांखि जों सक्सेसफुली खालामया हानि बाङै दिनै थ्रू मीडिया फ्रेंड्स जों जत लुकरनो हामबाय रनानि बाङै जों आरो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज खालामया दिनै आरो प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मान फैया जों जे वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो सेलिब्रेट खालामनायनि थांखि आइसा जों कमिटी खालामलिखा ओ कमिटीनि कन्वेनर Honorable MDC Rajeshwar Dev Verma, the committee members of Ornego MDC Madam Gita Dev Verma, Honorable MDC James Dev Verma, TWF President Manihar Madam, the Honorable MDC Gautam Buddha, the young upon the Sajra Sarok, they are a preparatory committee. The table, honorable members of the Finance Committee chairman. So, the chairman behind the Finance Committee of Vice of Miyako, but of Vice of the I found it. Yet to the road from my Rosakbar, and a timely press conference na tabuk changani bangi tabuk sung changka omga je sungge for the first time ama 32 tawa je sung world indigenous day bon je sikang to sung aro ADC headquarter ba agartala ba bonusung usa ke khlaika for the last 32 years কিন্তু for the first time some grand wedding 32nd মানে 32তম वर्ल्ड इंडिजिनस डे ना আগরতলাতে जों एडीसी प्रशासननि तरफ থেকে जों खालायखा आरो जागा যত मीडिया फ्रेंड्स যত लुकुनि बरक रक যত समाजपति रक समस्त all from all walks of life are now participate खालायखा हानि बाङै যত लुकुरक न जों हामबाय जानांगौ ते दिनैनि
nearly media ni proof hai borna sa hambai corona ni bangai sa or ni wat ni abu kaya was indigenous day celebration khaimani to main uddesho hongka je chini je hani busa ba indigenous porogromni boroni tomung chamung numung boroni identity mane chini identity no chung establish khainani tei chini jo अधिकार मान थाइन जों सचेतन खालायनायनि बागै जों बोनो जों सं साखा 9 अगस्त 2026 এবং চিনি শুধু जों साया চিনি প্রশাসনিক তরফ থেকে বা অন্যান্য সোসাইটিनि তরফ থেকে जों ফিডব্যাক মাখা যে আমরা जों খুব সাকসেসফুলি গ্র্যান্ডলি जों আমরা जों খাইমানখा हायनि बागै যত लोकरना जों खामबाय रगो आरो नेगो सारानि थांथाय साइमान जों जे जों तो तेब काहाम खाय कतल खायै काहानि सेते काहाम खाय जों खायनायनि मुसुक मानि कमानि हयतो जदि आरो न कोनो लैप्सेस नङा दे डेफिनेटली जों मानो on the basis of our experience on the basis of suggestions from all corners मानो जों next year जों तेब काहाम खाय फुलफिल खाय जों मानो World Indigenous Day no जों celebrate खालायनायनि बागै जों चेष्टा खालायनाय ओंजा ओ पापा सागै मेन प्रिपरेटरी कमिटी नि जे कन्वेनर ऑनरेबल एमडीसी राजेश्वर देवबर्मा बनि तरफ থেকে बहुते कक सानारमेन बागै आं ओजागो over to our honorable MDC convener